ओम शांति। आज के बाबार 7-8-2020 मुरली। आज के बाबार मुरलिर विशेष महावाक्ये बाबा आज बोलेছেন যে ব্রহ্মা বিষ্ণু আর শিব এই তিনজনারই বিশেষ পাঠ আছে। তাই ত্রিমূর্তি শিব শ্রী বাবার জন্য বলা হবে, ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলা হবে না। কেন? শিব বাবা বেহদে রচনা করছেন, সারা বিশ্বের সকল আত্মা শিব বাবার রচনা, আর ব্রহ্মা বাবার রচনা হচ্ছে শুধু ব্রাহ্মণ। তো ব্রহ্মার হচ্ছে হদের রচনা আর শিব বাবার হচ্ছে বেহদের রচনা। তাই ত্রিমূর্তি শিব বলা হয়, ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলা যাবে না। তারপরে আজকে বাবা বলছেন যে সত্যযুগে তোমরা এত ধন সম্পত্তি এত সব কিছুতে ভরপুর হবে যে বাবা সব দিক থেকে তোমাদেরকে মালামাল করে দেবে। যেমন লৌকিক জীবনে যখন কন্যার মা বাবা বিয়ে দেয় তখন তাকে মুঠো ভরে ভরে ধন দেয়, গুপ্ত ধন দেয়। তো ঠিক সেরকম এখন বাবা তোমাদেরকে বেহদের বর্ষা দিচ্ছেন, বিশ্বের বাদশাহী, মুঠো ভরে ভরে বাবা তোমাদেরকে ধন দিচ্ছেন। তাই তোমাদেরকে এখন সঙ্গম যুগে এটা খুব অমূল্য সময়, তো বেশি খাওয়া দাওয়ার পিছনে তোমাদের লোভ লালসা থাকা দরকার নেই, তাতেও সময় নষ্ট হয়। তোমরা সত্যযুগে অনেক কিছু পাবে, অনেক রকম সুখ পাবে। তো সত্যযুগে আমরা কি কি রকম সুখ পাবো সেই চিন্তনে থাকো, সেই খুশিতে থাকো। এখন বেশি সময় নষ্ট করা ঠিক নেই। এবার আসুন আমরা সবাই বিস্তারিতভাবে मुरली सुनबो। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ, सारा दिन यही धंधा करते रहो। बाबा बोलছেন বাবার শ্রীমতে তুমি সবাইকে মুক্তি জীবন মুক্তির রাস্তা দেখাও। সারা দিন তোমার ভিতরে এই লগন থাকা উচিত যে কি করে আমরা সবাইকে বাবার পরিচয় দেব। आज के बाबा प्रश्न जिज्ञेस करছেন, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की है। बाबा एमन की सूक्ष्म सूक्ष्म ব্যাপার আমাদেরকে জানাচ্ছেন যেটা খুব अटेंशन দিয়ে বোঝার ব্যাপার আছে। তো বাবা উত্তরে বলছেন, सतयुग अमर लोक है, वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। बाबा बोलছেন যে সত্যযুগ হচ্ছে অমর লোক। সেখানে আত্মা যখন একটা দেহ ছেড়ে আরেকটা নতুন দেহ ধারণ করছে তখন ওটাকে মৃত্যু বলা হয় না, মৃত্যুর নামই নেই, নাম চিহ্নই নেই। তাই বাবা বলছে যে সেখানে দেহ ছাড়াকে মৃত্যু বলা হয় না বলেই সেটা মৃত্যু লোক নয়। তারপরে 2 নম্বর বাবা বলছেন, शिव बाबा की बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना, इस समय तुम सिर्फ ब्राह्मण हो। बाबा बोलছেন যে সারা বিশ্বের আত্মা হচ্ছে শিব বাবার বেহদ রচনা, আর ব্রহ্মা বাবার রচনা হচ্ছে আমরা ব্রাহ্মণ। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। तो बाबा बोलছেন যে शिव बाबा के त्रिमूर्ति शिव बोला হবে, ब्रह्मा के त्रिमूर्ति बोला হবে ना। तो यह सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई है। बाबा ये सब सूक्ष्म सूक्ष्म राज बाबा আমাদেরকে শোনাচ্ছেন। तो ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। तो এত সুন্দর সুন্দর জ্ঞানের পয়েন্টের উপরে তোমরা মনন চিন্তন করো, এটাই হচ্ছে বুদ্ধির ভোজন মানে আহার। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवान उवाच नहीं कहते,
तुम त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच कह सकते हो। बाबा बोलছেন যে ব্রহ্মাকে ত্রিমূর্তি বলা হবে না, অথচ ব্রহ্মাকে অনেক মুখ দেখিয়ে দিয়েছে ভক্তি মার্গে। তো বাস্তবে শিব বাবা হচ্ছেন त्रिमूर्ति। वो लोग तो शिव शंकर कह मिला देते हैं, यह तो सीधा है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। मनुष्य तो कह देते शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है, यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। तीन का ही मुख्य पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पाठ है 84 जन्मों का। विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है, पाठ है इन तीन का। बाबा बोलছেন যে মানুষ ভাবে যে শঙ্কর যখন তার তৃতীয় নয়ন খোলে তখন পৃথিবী বিনাশ হয়ে যায়। তো বাস্তবে এরকম কোনো শঙ্করের তৃতীয় নয়ন নেই যে সে খুলবে আর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে আমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন, জ্ঞানের দিব্য দৃষ্টি। এখন বাবা আমাদের জ্ঞানের দিব্য দৃষ্টি খুলছেন, আর তারপরেই আমাদের আসুরি সংস্কারকে আমরা বিনাশ করছি, তারপরে এই দুনিয়া আসুরি সংসার বিনাশ হয়ে যাবে। তো বাবা বলছি যে মুখ্য পাঠ হচ্ছে তিনজনার। তো শিব বাবা তো আসছেনই, তারপরে ব্রহ্মা, তারপরে বিষ্ণু। तो विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है, पाठ है इन तीन का। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है, आदि देव एडम। प्रजापिता का मंदिर भी है, यह है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। आज के बाबा आबार ब्रह्मा बाबार জন্য এটা বলছেন যে ব্রহ্মা বাবার এই জন্মটাই হচ্ছে কৃষ্ণের অন্তিম 84 জন্মটা। सिद्ध तो करना ही है ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो एडाप्टेड कहेंगे। यह दोनों बच्चे हैं शिव के, वास्तव में बच्चा एक है। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, बाप और दादा। बाबा बोलছেন যে শিব বাবার সর্বপ্রথম বাচ্চা হচ্ছে ব্রহ্মা বাবা, তাই আমরা শিব বাবাকে बाबा बोलছি और ब्रह्मा के दादा बोलছি। तो विष्णु का नाम ही नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। বলাই হয় যে ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা রচনা আর বিষ্ণু দ্বারা পালনা। তো বাবা বলছেন যে বিষ্ণু দ্বারা আমি কোনো स्थापनार काज कराई ना। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते। बाबा बोलছেন शिव बाबार হচ্ছে বেহদের রচনা, সারা বিশ্বের আত্মা, আর ব্রহ্মার রচনা হচ্ছে তোমরা ব্রাহ্মণ। কিন্তু বিষ্ণুর আবার বংশাবলী নেই, অর্থাৎ বিষ্ণুর অনেক বাচ্চা নেই। সত্যযুগে নারায়ণের একটাই राजपुत्र होवे जार द्वारा राजवंश चलबे ना। लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। तो तादेर तो निजेर एकटा सन्तान होबे, किन्तु एतगुलो सन्तान तो होबे ना। यह है बुद्धि के लिए भोजन, आपे ही भोजन बनाना चाहिए। बोलছেন যে তোমরা বুদ্ধির মধ্যে জ্ঞানের এই আহারটা নিজে তৈরি করো, মানে জ্ঞানের মনন চিন্তনই হচ্ছে বুদ্ধির আহার। तो सबसे जास्ती पाठ कहेंगे विष्णु का। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, न कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पाठ है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते हैं। वास्तव में यह अलंकार तो तुम्हारे हैं।
বাবা বলছেন যে ব্রহ্মা বাবার পাঠ তো মাত্র সঙ্গম যুগের এটুকুর সময়, বাকি চতুর্ভুজ বিষ্ণু অর্থাৎ সত্যযুগের নারায়ণ, উনি তো সত্যযুগে 8 বার জন্ম, ত্রেতাতে আবার 12 বার জন্ম, দাপরে 21, তো এরকম ওনার একদম অনেকটাই পাঠ আছে। तो यह भी बड़ी समझने की बातें हैं, कोई मनुष्य समझा न सके। बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, राइट है ना, विष्णु ब्रह्मा और शिव। आज के बाबा 3 জনার পাঠকেই মুখ্য রূপে দেখাচ্ছেন, যে বিষ্ণুর পাঠ সত্যযুগে পালনার, ব্রহ্মার পাঠ সঙ্গম যুগে রচনার, আর শিব বাবা এনাদের দ্বারা করাচ্ছেন। তো শিব বাবা তো আমাদের সামনে আছেনই প্রত্যক্ষভাবে। तो इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है, विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे। বলছেন যে আমার ডাইরেক্ট বাচ্চা ব্রহ্মা হচ্ছে, বিষ্ণু সন্তান হচ্ছে না। সত্যযুগে তো বিষ্ণুর কোনো জ্ঞানই থাকবে না শিব বাবাকে। तो भल क्रिएशन कहते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की होगी ना, जो फिर नाम रूप लेती रहती है। मुख्य पाठ तो उनका है, ब्रह्मा का पाठ भी बहुत थोड़ा है इस समय का। विष्णु का कितना समय राज्य है, सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। तो बाबा हिसाब करे बोले दिच्छेन जे ব্রহ্মার পাঠ শুধু সঙ্গম যুগের জন্যে, বিষ্ণুর পাঠ পুরো সত্যযুগে আছে, এবং বাবা হচ্ছেন সৃষ্টিকল্প বৃক্ষের বীজ। তো মূল হচ্ছেন বাবা, তারপরে বিষ্ণু, তারপরে ব্রহ্মার পাঠ তো সঙ্গম যুগে আছে। तो उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे, ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। बाबा बोलছেন যে ব্রহ্মা বাবার রচনা মাত্র আমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা, ব্রহ্মা কুমার ব্রহ্মা কুমারী, কিন্তু বাকি সমস্ত ধর্মের আত্মারা হচ্ছেন শিব বাবার রচনা। তাই এত শালিগ্রাম দেখানো হয়। सभी आत्माएं उनकी औलाद हैं, ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो, हद में आ गए ना। तो বলছে ব্রহ্মাও এখানে হদে চলে এসেছে। शिव बाबा की है बेहद की रचना, सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे, और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। निर्वाणवासी अथवा शांति धाम वासी तो सब बनते हैं। तो बाबा বলছেন যে ব্রহ্মা বাবা রচনা তোমরা ব্রাহ্মণ শতযুগে চলে যাবে, তখন তোমরা বিষ্ণুর বংশজ হয়ে যাবে, কিন্তু বাকি সমস্ত আত্মাকে পরমধামে নিয়ে যাওয়া বা সবাইকে মুক্তি দেওয়া এই দায়িত্ব তো আমার আছে, এই কাজ তো আমার আছে। तो सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है, सभी आत्माओं को ले जाते हैं, सभी का पाठ अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पाठ अलग है, सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, तुमको पतित से पावन बनाए ले जाता हूँ। बाबा বলছেন যে সবাই হিসাব কিতাব চুক্ত করিয়ে বাবা সবাইকে পতিত থেকে পাवन বানিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। यहाँ तुम मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए, এখন আমরা পরিশ্রম করছি পাवन হওয়ার জন্যে। दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना है ना। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो। बाबा বলছেন
যে তোমরা সবাইকে মুক্তিরও রাস্তা দেখাচ্ছ, আবার জীবন মুক্তিরও রাস্তা দেখাচ্ছ। दोनों चाबी हाथ में है, यह भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में और कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही याद रहता है। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना और किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। बाबा बोलছেন যে যেমন ব্যবসা করে তো তারই চিন্তন করে। তো তোমাদের আসল ব্যবসা হচ্ছে সবাইকে বাবার জ্ঞান শোনানো। তাই তোমাদের বুদ্ধিতে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান এবং সবাইকে মুক্তি আর জীবন মুক্তি কি আছে সেটা বলো। जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। বলছে যে তোমাদের দেবী দেবতা কুলের হবে তারা জ্ঞান শুনে বেরিয়ে আসবে। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते, सिर्फ ऐसे बदल देंगे। ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं, सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। कई बौद्ध धर्म को मानते हैं क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्रायः लोप है ना। बाबा बोलছেন যে অনেকেরা অন্য অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে যায়, কারণ যে দেবী দেবতা ধর্ম কি আছে এখন কেউ জানেই না। एक भी ऐसा नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। বাবা বলছেন এখন ভারতবর্ষে বা সারা বিশ্বে একজনও কেউ নেই যে বলতে পারে যে আমি आदि सनातन देवी देवता धर्मेर आछि। देवताओं के चित्र काम में आते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी मरती नहीं है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पाठ बजाती है, उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। बाबा बोलছেন যে सतयुग के मृत्युलोक बोला ही होबे ना, वह है ही अमर लोक। चोला सिर्फ बदलती है। जेहेतु कोनो रोग शोक যন্ত্রণা বা কোনো মোহ মায়া থাকবে না, যে আত্মা দেহ ছাড়তে খুব কষ্ট পাবে, কোনো বেদনা হবে, এই জন্যে খুশি খুশিতে সেখানে আত্মা দেহ ছাড়ে। ইচ্ছা মৃত্যু আছে, তাই মৃত্যু লোক বলা হয় না, अमर लोक बोला है। मृत्युर कोनो शोक ताप नहीं। तो यह बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की है, मुट्ठा नहीं है। जैसे शादी होती है तो किनको रेजगारी किनको मुट्ठा देते हैं, कोई सब दिखाकर देते हैं, कोई बंद पेटी ही देते हैं। किस्म किस्म के होते हैं ना। तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्ठा, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो। बाबा बोलছেন যেমন বিয়ে হয় তো কন্যাকে তার বাবা মানে কিছু ধন সম্পত্তি দেখিয়ে দেয় আর কিছু ধন সম্পত্তি একদম গুপ্ত রূপে দেয়, বা কেউ কেউ বড় যাত্রীদের উপরে অনেক খুচরো পয়সা ছিড়কিয়ে দেয়, আর কেউ একদম মুঠো মুঠো ধন দেয়। তো বাবা বলছে যে আমি তোমাদেরকে পুরো মুঠো মুঠো বর্ষা দিচ্ছি, ছোটো মোটো নয়, কারণ তোমরা হচ্ছ আমার সবাই ব্রাইডস। তো বাপ হ্যাঁ ব্রাইড গ্রুম, বাবা হচ্ছেন আমাদের স্বামী আর আমরা হচ্ছি সবাই তার স্ত্রী। तो तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठी में देते हैं। बाबा বলছেন যে তোমাদেরকে সাজিয়ে আমি একদম বিশ্বের মহারানী বানাচ্ছি, বিশ্বের বাদশাহী দিচ্ছি। তো মুঠো মুঠো বাবা वर्षा দিচ্ছেন। विश्व का मालिक तुम बनते हो। मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है, भल है तो सिर्फ अल्लाह को याद करना, परंतु विचार किया जाता है, याद ही झट खिसक जाती है। बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा
याद अक्षर बोलो। বলছে তুমি যখন কাউকে বোঝাবে তো বাবার याद শব্দ অবশ্যই বলবে। योग अक्षर रॉन्ग है, टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है। फादर है सुप्रीम सोल, तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो। बाबा बोलছেন যে বাবা হচ্ছেন সুপ্রিম সোল, কিন্তু আত্মাকে সুপ্রিম বলা যাবে না, परमात्मा হচ্ছেন সুপ্রিম। तुम हो पतित, अब बाप को याद करो। टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाप का मंत्र एक ही है, मन मना भव। বলছেন ভক্তি মার্গের গুরুরা অনেক রকম শাস্ত্র শোনাবে, মন্ত্র দেবে, কিন্তু বাবার মন্ত্র তো একটাই আছে, मन मना भव। फिर क्या होगा? मध्याजी भव। বাবা বলছেন যে তোমরা এখন আমাকে মনে মনে याद করছো, আমার শ্রীমতে চলছো, তারপরে তার পরিণাম কি হবে? তোমরা সত্যযুগে দেবী দেবতা হবে, অর্থাৎ বিষ্ণুর সমান হবে, विष्णुपुरीते चले जावे। तो तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। राजा रानी और प्रजा होती है तो मुख्य है त्रिमूर्ति। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं। बाबा बोलছেন शिव बाबार परेई होच्छे ब्रह्मा बाबार पाठ, যিনি संगम जुगे मनुष्य सृष्टि रचना करছেন, अर्थात ब्राह्मण रचना करছেন। ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं, यह नई बात है ना। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बहन भाई ठहरे। बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं। बाबा बोलছেন যে তোমাদের অন্য কোনো সম্পর্কই নেই, একটাই সম্পর্ক, ভাই বোন। यह अंदर में समझना है, किसको फालतू ऐसे कहना नहीं है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो भाई बहन हुए ना, जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। यह समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको पढ़ाते कौन हैं? शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव। बाबा बोलছেন তোমাদেরকে কত খুশিতে থাকা দরকার যে কে পড়াচ্ছে আমাদের? स्वयं भगवान। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पाठ है। विष्णु का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म पाठ चलता है। बोलছেন সত্যযুগে नारायणের 8টা জন্ম पाठ হচ্ছে। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पाठ है। विष्णु का पाठ बड़ा कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य, फिर आता है ब्रह्मा का पाठ। जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं, तो यह हो गया अलौकिक फादर। थोड़ा समय यह फादर है जिसको अब मानते हैं। आदि देव आदम और बीबी, इनके बिगर सृष्टि कैसे रचेंगे? आदि देव और आदि देवी है ना। तो बाबा बोलছেন যে পুরো সৃষ্টি চক্রে শিব বাবার মুখ্য পাঠ তো আছেই, কিন্তু তারপরে ব্রহ্মা বাবার মুখ্য পাঠ আছে। কেন? সঙ্গম যুগে যদি ব্রহ্মা দ্বারা বাবা এক নতুন সৃষ্টি আরম্ভের কাজ না করান, তাহলে আবার নতুন কল্প কি করে আসবে? তো এখন শিব বাবা ব্রহ্মা দ্বারা যে নতুন দেব সৃষ্টি স্থাপন করাচ্ছেন, তার জন্যে ব্রহ্মা বাবাকে আদি দেব বলা হয় আর জগদম্বা মাকে আদি দেবী বলা হয়। এটাই আবার অন্য ধর্মে কোথায় অ্যাডাম আর ইভ বা আদম বা বিবি বলা হয়। तो ब्रह्मा का पाठ भी सिर्फ संगम समय का है। देवताओं का पाठ तो फिर भी बहुत चलता है। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे। বলছেন দেবতাদের পাঠ হচ্ছে পুরো
सत्ययुग 1250 বছর পর্যন্ত। त्रेता में फिर क्षत्रिय कहा जाएगा और त्रेता युगे चंद्रवंशी राम राजत्व, क्षत्रियों राजत्व। तो यह बड़ी गुह्य पॉइंट्स मिलती हैं। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते। वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, शिव को उड़ा दिया है, हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। यह चित्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज भी आती है, विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। बाबा बोलছেন বিনাশের সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো হবেই। তো তিনভাবে বিনাশ হবে, এক হচ্ছে পরমাণু যুদ্ধ দ্বারা, এক হচ্ছে সিভিল ওয়ার ভারতবর্ষে, আর বাকি হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তো বিনাশ তো হবেই, কারণ কলিযুগের পরে সত্যযুগকে আসতেই হবে। যেমন রাতের পরে দিনকে আসতেই হয়, ঠিক সেই রকম कालचक्र तो घूरबे। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना, सिर्फ आँख खोलने से थोड़े ही हो सकता है। जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। बाबा बोलছেন যে যেমন এখন একটা বড় মহাবিনাশ হতে চলেছে, ঠিক সেই রকম যখন সত্যযুগ ত্রেতা যুগের স্বর্গীয় রাজ্য যখন শেষ হয়ে যায়, দাপর যুগ যখন আরম্ভ হয়, সে মিডিলেও সে সন্ধিক্ষণেও একটা বিনাশ হয়, একটা পরিবর্তন হয়, একটা ভূমিকম্প হয়, যেখানে সত্যযুগের অনেক ধন সম্পদ ত্রেতা যুগের মাটির তলায় চলে যায়। তাই আমরা আমাদের ভারতবর্ষের আসল ধন সম্পদ সত্যযুগের আমরা এখন দেখতে পারছি না। तो क्या उस समय भी शंकर आँख ऐसे मीचते हैं? गाते हैं ना, द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई। तो बाबा হাসি করছেন যে এখন যেমন বলা হয় যে শঙ্করের যখন তৃতীয় চোখ খুলবে তখন বিনাশ হবে। তো উনি তৃতীয় চোখ খুললেন আর বিনাশ হয়ে গেল, এটা কি করে সম্ভব? তাহলে দাপর যুগে যে বিনাশ হয়েছিল তো তখনও কি শঙ্কর চোখ খুলেছিলেন না চোখ বন্ধ করেছিলেন? বাবা হাসি করছেন। তো এরকম কোনো ব্যাপার না যে শঙ্কর চোখ খুলবে তখন বিনাশ হয়ে যাবে, বা শঙ্কর যখন চোখ বন্ধ করবে তখন আরেকটা কিছু ঘটনা ঘটবে, এরকম বলছে কোনো ব্যাপারই নেই। এমনি যখন আমরা পতিত হয়ে যাচ্ছি দাপর যুগে তখন স্বর্গীয় সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছি, আর প্রকৃতি মধ্যে একটা হলচল চলে আসছে, আর তখন একটা বিনাশ হচ্ছে, আর সত্যযুগের আসল সম্পদ মাটির নিচে চলে যাচ্ছে। तो अब बाप समझाते हैं, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। बाबा बोलছেন আমি এসেছি পাথর বুদ্ধি মানুষকে এখন पारस बुद्धि बनाते। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ, परंतु यह नहीं समझते कि अभी कलयुग है, इसके बाद सतयुग आएगा। तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना, हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, यह करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। बाबा बोलছেন যখন কোনো ব্যারিস্টার বড় পরীক্ষা পাস করে তখন ভিতরে তার মনে খুশি থাকে যে আমি যখন ব্যারিস্টার হয়ে যাব বা জাজ যখন হয়ে যাব তখন খুব পয়সা ইনকাম করব, তারপরে ভালো বাড়ি বানাবো, গাড়ি কিনবো। তো বাবা বলছে তোমাদের মনের মধ্যেও এরকম খুশি থাকা দরকার যে এখন আমরা পুরুষার্থ করে 2500 বছরের জন্য আমরা কত বড় ইনকাম করছি, যে সত্যযুগে আমাদেরকে কোনো ইনকাম করার জন্য ভাবতে হবে না।
स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं होगा। বলছে ভাবো যে দাপর যুগেও সোমনাথ মন্দিরে কত ধন সম্পদ ছিল, আর এরকম মন্দির শুধু একটা ছিল না, অনেক ছিল। उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ, बनाने में टाइम तो लगा होगा। पूजा की होगी, उसके बाद फिर वह लूट कर ले गए। फौरन तो नहीं आए होंगे, बहुत मंदिर होंगे। বলছে এটা না যে সোমনাথ মন্দির যখন তৈরি হলো তার কিছুদিন পরেই সোমনাথ মন্দির লুটমার হলো, মোহাম্মদ গজনবী এসেছিলেন। তো এটা না অনেক দিনই মন্দির ছিল, বহু মন্দির ওইরকম তৈরি হয়েছিল। पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए हैं। अभी तुम जानते हो, बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बिगर काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़े ही मिल जाती है। यह समझा जाता है बच्चे बनेंगे तो मिलेगी जरूर। बाबा বলছেন যে সেকেন্ডে জীবন মুক্তি বলা তো হয়, কিন্তু কখন পাবে? যতক্ষণ বাবার বাচ্চা না হবে ততক্ষণ জীবন মুক্তিও পাবে না। तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए। बाप की याद में रहना पड़ता है। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। बाप कहते हैं तुमको बहुत बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़े ही यह सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। বলছি আমি তোমাকে কত গুজ্জ গুজ্জ রহস্য শোনাচ্ছি। আগে তো বলিনি যে আত্মা এত ছোট্ট একটা বিন্দি, परमात्मा बिंदी। এখন বলছি, কারণ আগে বলে দিলে আমরা এত তাড়াতাড়ি এসব বিষয় নিতে পারবো না। तो कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया? ड्रामा में नहीं था। बाबा বলছেন ড্রামাতে ছিল না। पहले ही तुमको यह सुनाए तो तुम समझ न सको। বলছে আগে যদি তোমাদেরকে শোনাতাম তাহলে তোমরা বুঝতে পারতে না। धीरे धीरे समझाते रहते हैं। यह है रावण राज्य। रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन जाते हैं। सतयुग में होते हैं आत्म अभिमानी। अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब यह शरीर छोड़कर हमें फिर छोटा लेना है। बाबा বলছেন সত্যযুগে সবাই আত্ম অভিমানী হবে, আর তারা বুঝতে পারবে যে এখন এই পূর্ণ বৃদ্ধ শরীর ছেড়ে এখন আমরা নতুন ছোট্ট শিশুর শরীর নেব। তো সেখানে বৃদ্ধটাও এমন না যে একদম চোখ থেকে দেখতে পারবে না, দাঁত সব পড়ে যাবে, বা একদমই হাত পা লুজ হয়ে যাবে, বা বলছে এরকম বৃদ্ধ সেখানে হয় না। কিন্তু আত্মার যখন 150 বছর আয়ু হয়ে যাবে তখন आत्मा ऑटोमेटिक से पूर्ण देह के छेड़े देवे। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। यहाँ तो कोई की कितनी आयु, कोई की कितनी, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती है, कोई कोई की 125 वर्ष की भी आयु होती है। तो बाप समझाते हैं तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए बाप से वर्षा लेने की। बाबा বলছেন তোমার খুব খুশি থাকা দরকার যে বাবা থেকে আমরা কত বড় বর্ষা নিচ্ছি। गंधर्वी विवाह किया, यह कोई खुशी की बात नहीं है, यह तो कमजोरी है। बाबा কোথায় চলে যাচ্ছেন? বাবা বলছেন যদি কোনো কুমার কুমারীরা নিজের ইচ্ছায় গন্ধর্বী বিবাহ করেছে, বিয়ে করেছে, তো এটা কোনো খুশির কথা নয়, এটা তো কমজোরি। कुमारी अगर कहे
हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़ी सकते हैं। ज्ञान कम है तो डरते हैं। अनेक समय कुमारीरा बोले ना जे आमी जदि बिये ना करी ताहले आमार मा बाबा आमाके खूब मारबे। तो बाबा बोलছে এটা মনের মধ্যে দুর্বলতা আছে বলেই কথা বলছে, না হলে কারো সাহস নেই যে কন্যা বলবে যে আমি পবিত্র থাকবো আর তাকে কেউ মারবে, এটা হয় না। বলছেন যে জ্ঞানের অভাব কম আছে বলেই ভয় পাচ্ছে। ज्ञान कम है तो डरते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले तो पुलिस में रिपोर्ट करें तो उसकी भी सज़ा मिल सकती है। बोलছেন যে যদি ছোট কন্যাকেও যদি কেউ মারে আর যদি পুলিশকে খবর করা হয় তাহলে পুলিশ এসে শাস্তি দেবে। তো কন্যাদেরকে মারার তো কোনো এখন আইনই নেই। तो जानवर को भी अगर कोई मारते हैं तो उन पर केस होता है, दंड पड़ता है। বলছে কন্যাদের তো দূরের কথা, এখন তো মানুষ রাস্তাঘাটে কোনো জীবজন্তু পশুকেও মারতে পারবে না। যদি কারো গাড়ি থেকে কোনো একটা ছোট পশু বা জীবের হত্যা হয়ে যায় তখন তার দণ্ড পাওয়া যায়। तो तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते, तो कुमार को भी मार नहीं सकते। वह तो अपना कमा सकते हैं, शरीर निर्वाह कर सकते हैं। पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया। बाबा बोलছেন যে पेट बेशी चाय ना, किन्तु केउ 4-5 टाकार मध्येও तार पेट भरे नेয়, আবার কারো पेट भरते 400-500 टाका लागे। पैसा बहुत है तो हबच हो जाती है। बेशी पैसा होले तखन बेशी लालसा एसे जाए। गरीबों को पैसे ही नहीं तो हबच भी नहीं, वह सूखी रोटी में ही खुश होते हैं। गरीबरा अल्पेर मध्य शांतिते थाके। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए। खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। बाबा बोलছেন বেশি খাওয়া দাওয়া, বেশি জোগাড় করা, বেশি জিনিসপত্র বানানো, বাবা বলছে এটার পিছনে যেও না। বেশি খাওয়া দাওয়ার শখ রাখা ঠিক না। तुम जानते हो वहाँ हमें क्या नहीं मिलेगा। बाबा बोलছেন যে সত্যযুগে তোমরা কি পাবে না, তো এখন ফালতু সময় নষ্ট করে লাভ নেই। बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा रहता, खुशी रहती है। बाबा बोलছেন সত্যযুগে हेल्थ वेल्थ और मनेर खुशी सब थाकबे। বৃদ্ধ অবস্থাও যে खूब खराब ता ना, সেখানে সবাই खूब भालो थाकबे, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती। प्रजा भी ऐसी बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं। अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही। बाबा बोलছেন যে এটা না যে তোমরা এটাই ভেবে নাও যে সত্যযুগে প্রজা হলেও খুব ভালো। তো পুরুষার্থ যখন করছো তখন রাজা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো, প্রজা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো না। फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। बोलছে साधारण पद पावार जन्य पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ तो लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी राजा रानी होवार जन्य आछे। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते,
और चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। তো আজকে বাবা মুরলিতে এটাই বিশেষ বললেন যে পুরো ড্রামার মধ্যে শিব বাবা, ব্রহ্মা বাবা আর বিষ্ণু এই তিনজনারই মুখ্য পাঠ আছে। তার মধ্যে সবথেকে মুখ্য পাঠ শিব বাবা। বাবা হচ্ছে সৃষ্টিকল্প বৃক্ষের বীজ। তারপরে ব্রহ্মা বাবার পাঠ, ব্রহ্মা দ্বারা বাবা মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করছেন, ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করছেন, ব্রহ্মা দ্বারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের রচনা করছেন। তারপরে হচ্ছে সত্যযুগে নারায়ণ মানা বিষ্ণু। তো তাদের পাঠ পুরো সত্যযুগে চলছে, দেবী দেবতাদের পাঠ। তো বাবা আজকে এটা খুব ভালো করে বুঝিয়েছেন। এবার ধারণার মুখ্য সার। 1 নম্বর পয়েंट, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन हैं, यह अंदर समझना है। किसी को कहने की दरकार नहीं है, सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। বাবা বলছেন যে তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে তোমাদের সম্পর্ক হচ্ছে ভাই বোন। তো এটা মুখে সবাইকে বলা দরকার নেই, কিন্তু মনে মনে খুশিতে থাকা দরকার। খান পান के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। বাবা বলছেন বেশি খাওয়া দাওয়ার ঝামেলা করো না। हवस छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। বাবা বলছেন এখনকার খাওয়া দাওয়ার লোভ লালসা ছেড়ে সত্যযুগে আমরা কত রকম বেহদের সুখ পাবো সেই চিন্তন করো। আজকের বরদান, माया के संबंधों को डिवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। বাবা বলছেন যে মায়ার যে সম্বন্ধ সেগুলোকে ডিভোর্স দাও, আর বাবার সঙ্গে যে সম্বন্ধ তৈরি করেছো তো সেই সম্বন্ধকে ভালো করে পালন করো। এভাবে আমরা মায়াজিত আর মোহজিত হয়ে যাব। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो, आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो लेकिन कंपेनियन नहीं। বাবা বলছেন যে আমরা অজ্ঞান জীবনে যার যার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তো সেগুলো মায়াবী সম্বন্ধ। তো সেই সম্বন্ধকে ক্যান্সেল করো আর নিজেকে সিঙ্গেল ভাবো, এবং নিজেদের মধ্যে যেমন স্বামী স্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে সহযোগী হও, কিন্তু এটাই আমার সব সম্বন্ধ, এটাই সব কিছু, এটা ভাবো না। বা হচ্ছে কম্পেনিয়ন এক বাবাকেই বানাতে হবে। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डिवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। বলছেন যদি কারো প্রতি একটুও যদি মোহ থাকে তাহলে তার কথা তো মনে পড়বেই, তখন তোমরা তীব্র পুরুষার্থী হতে পারবে না, শুধু পুরুষার্থী হয়ে যাবে। इसलिए क्या भी हो कुछ भी हो खुशी में नाचते रहो। তাই বাবা বলছেন যাই হোক তোমরা সবসময় খুশিতে থাকো। मिरुआ मौत मलू का शिकार इसको कहते हैं नष्ट मोहा। বাবা বলছেন যে অন্তিম সময়ে কিছুই বোঝা যাবে না, যখন তখন আমাদের খুব কাছের আত্মীয় স্বজন, খুবই কাছের রিলেশন, এগুলো আমাদের চোখের সামনে তাদের অন্ত হয়ে যাবে বা তারা মৃত্যুকে পেয়ে যাবে। তখন যদি আমাদের মোহ মায়া থাকবে তো আমরা তাদের জন্য খুবই কান্নাকাটি করব, কষ্ট পাব। তো বাবা বলছে এখন থেকে সেরকম স্থিতি তৈরি করো যাতে মিরুয়া মত মলুকা শিকার, মানা যাই হয়ে যাক কিন্তু सब व्यापारे अचल अडोल स्थिति नष्ट मोहा। ऐसा नष्ट मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। বলছে এরকম যারা নষ্ট মোহা হবে তারাই বিজয় মালার
दाना होबे। आजकेर स्लोगन, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। बाबा बोलছেন যত তোমার ভিতরে সততা আসবে তত হীরের চমক বাড়তে থাকবে। ওম শান্তি।